गुड मॉर्निंग सब मोर फ्रेंड मान को देखु मु घर को आसार आज की 8 दिन होगा 8 दिन है मो बापार अच्छी जीवाकू चाहूँची किंतु कौन करवा माँ माने से माने किछि दिन संसार रे माँ मान कथा आज न मानिकी पलैबा काली सकाळे से गले मन पड़ो बो कहूला आउ किछि दिन रही जाली रहिलिनी ता कथा पुणी मनरे आसीबो जे बो कहूला रही टे भल होता से तार मनरे भावना आसबो बो कहूला कहीं रहिलिनी से मन कष्ट हम से ता कथा भाविकी पुणी बाहर माने इच्छा जीवाकू किंतु से बारंबार ना आज जीवनु काली जीवु आज बुधवार काली गुरुवार काली संक्रांति अमावास्या जान माँ मान मनरे विभिन्न धारणा से माने बहुत थर बहु कथा कहे नाई आज तू जीवनु आज आज से बारंबार कथा कहे से कथा न मानिक पड़े मन कष्ट हम पर भाविबा से माने संसार केते दिन से कथाटा आम अमान्य होगी पड़े से माने दुख लगे बाध्य जे नाई प्रकृत जिते से पलैबे आम भाविबा जे से माने थिले आमको बाध्य करते आज रही जा आउ किछि दिन रही जा एमती होतिले तांकर स्नेह ममता को आम झुरवा जेते दिन माँ बापा बंची सम्मान देवा सम्मान सहित कथबार्ता करवा माँ बापा हूँ कि शाशु शशुर हूँ से माने एजेड से माने बाल भोल से माने छोट छुआ जी माँ माने सेमती से कथा को आम धरवा कि से कथा को कौन करवा कि नुह शाशु शशुर हूँ कि माँ बापा हूँ से आम छुआ मैंने जमीती भूल कले जमीती से क्षमा करवा से कथा को भी आम क्षमा करवा से केबे निष्ठुर वाक्य कहवा उचित नुहे से पिला भाविकी आम सबुथरे से छोट छुआ भाया सबुथरे अड़ी अझट करेंगे पिला मान पाखरे करें तो क्या पाखरे करेंगे से आम सब सम्मान देवा से जहाँ जेते प्रॉब्लम हेले भी तांको कथा को सम्मान दे जे आम मानिया पड़ो से बो जिते निरीह भाया कहूँ मन कष्ट लगला ता मुह को देखिले माँ मन बहुत दुख लगे से भाविकी मु बाध्य होगी आउ किछि दिन रहीगली ता बादे मोर भी गाँव रे किछि काम भी अच्छी बो कथा भाविली तापर भी गाँव रे मोर बहुत किछि काम अच्छी अन्य काम दायित्व भी अच्छी से माने से दायित्व भी करने को पड़ुची अनेक दायित्व काम मु बिना काम रे बिना दायित्व रे कोठी रहेनी मु जुआड़े गले मोर दायित्व काम से मु बाध्य होगी आज रही आहरी मते रहिबा पड़ो आहरी 5-6 दिन मते रहिबा पड़ो जी जहाँ कहू आउ झील जन्म तो पर घर को पर घरे खाइबा पर घरे रहिबा लोके कहउचंती जे आम घरे रह अरे झील जन्म होइचु माने बापा घर जेते थिले भी पर घरे तो खाइबा बाध्य आ पर घरे आमे बापा घर जेते थिले थाउ जहा हो किंतु शाशु घरे बाध्य खाइबा आमे शाशु घर बहु होइचे माने खाइबा प्रत्येक झीर भाग्य रे लिखा है पर घरे रहिबो पर घरे खाइबो तेणु झील मानकर भाग्यटा हो पर घरे खाइबो तेणु आमे से माने जहा कहले भी बाहाई जाइचे से समस्तंकर भाग्य पर घरे खाइबा को बाध्य आ से माने कथा कथा कहबे आमर खाउच आमर मानिके रुह माने आमे अन्याय करबो आमे आंब गछरे नड़िया फलची कहबो सेटा भी तमे मानिकी चल माने सहिबार गोटे तो सीमा थाए ना केते सहिबो तेणु दिने ना दिने तो पाटी खोलिबो
ତମେ ହିଁ ଖାଲି କହୁଥିବ ଆମେ ଶୋଉଥିବୁ କି? ସେଆ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ କରୁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ସମ୍ମାନ କରୁ। ତେଣୁ ସାନମାନେ ହେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଲେ ସେମାନେ ସମ୍ମାନରୁ ତଳକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ଶାଳଗ୍ରାମ ହେଇକି ଖଟୁଳିରେ ରହିବେ ସେ ପୂଜା ପାଇବେ। ଶାଳଗ୍ରାମ ହେଇକି ତଳକୁ ଖସିଲେ ଚାଉଳ ପୂଜା ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯାହା ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ସେ ବାଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପାଇବ। ଯିଏ ଯାହା ସ୍ଥାନରୁ ତଳକୁ ଖସିବ ସେ ବାଧ୍ୟ ଅପୂଜା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅର ଭାଗ୍ୟ କନ୍ୟାଦାନ ବାପା ମା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଶାଶୁ ଘରେ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀର ପଇସାରେ ଚଳିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁଘର ପଇସାରେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ନାରୀ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ବାପାହାର ଖାଉଛି ବୋଲି କିଏ କହିବ ବାପାହାର ଖାଉଛି ଶାଶୁଘର ଖାଉନି। ସମସ୍ତେ ଶାଶୁଘର ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାମୀର ଖାଉଛନ୍ତି। ତା ମାନେ କ'ଣ ତମେ କହିବ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି ବୋଲି କ'ଣ ସବୁବେଳେ ମାନେ ନୂଆରେ ସମସ୍ତେ ଡର ଭୟରେ ସମ୍ମାନ ଜଗିକି ରହିଥିବେ ବୋଲି କ'ଣ ତମେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବ ଯେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ତମ କଥା ମାନିକି ରହିଥିବେ? ତମେ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଲେ ତମେ କେତେ ଠିକ ଅଛ ସେଇଟା ତମେ ନିଜେ ଜାଣ, ଚିନ୍ତା କର ଥରେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିବା, କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବା କାହିଁକି ହଉଛ? ସୁଧୁରିଛ, ବୁଝିଲ? ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମୁଁ ଆମ କଲୋନୀରେ ଥିଲେ ଏତେବେଳକୁ ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜି ଭୋଗ ରାଗ ସବୁ ଚାଲିଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାପା ଘରକୁ ଆସିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଯାଇକି ଗାଁ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ସାରିଲି। ସେଠି ମୋର ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି ପୁରୁଣା ଦିନର, ଯେହେତୁ ଆମ ଶାସନ ପରିବାର ଆମ ଘରେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ଯାହାହେଲେ ମନ୍ଦିର ଗଲି, ସେଠୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯିବି ଇଭିନିଂରେ ଯିବି, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଇଭିନିଂରେ ଯିବି। ଇଭିନିଂରେ ଗଲେ ସେଠି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ରଘୁନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଯିବି। ଆଉ ଯେହେତୁ କଲୋନୀ ପୂଜାଟା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମେ କରୁଥିଲୁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବି ହେଉଥିଲା। ସେଇଟା ଆଜି ଅନ୍ୟମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବୋଉର କଥା ମାନି, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତା କଥା ମାନି ରହିଛି। ମୋର ବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ସାରି ବି ପଳେଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗଲା ପରେ ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେବ, ସିଏ ବି ମାନେ କହୁଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଯା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଯା, ତା ମନଟା କାହିଁ କଷ୍ଟ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ପରେ ମା ବାପାକୁ ଯଦି ଆମେ କୋଉଟା କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବା, ପରେ ସେ ମଣିଷଟି ଗଲା ପରେ ଝୁରି ହେବା, ତାକୁ କେତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କଥା କହିଥିଲି, କାହିଁକି ତା କଥା ମାନି ନଥିଲି, ମନେ କାହିଁ ଭାବିବି ମନରେ। ସେଥିପାଇଁ ତା କଥାକୁ ମାନିକି ମୁଁ ଆଜି ରହିଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ କଥାକୁ ଖରାପ ନେଇ ମୋ ପିଛା ଲାଗିଛ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସବୁଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଯାଉଥାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସବୁଦିନ ସେଇ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।